हेलो हाय नमस्कार मु राजा मु कहूली मिस्टर फालुआ चैनल तू कौन कहबू कपड़ा मोर अड़ुआ कर तू जदि कहबू मु कौन गिन्नी बजेबी अरे मु कहूची शुणु आज्ञा नमस्कार मु मिस्टर फालुआ चैनल रु कहूली आज्ञा हमर वीडियो आपण माने तो देखिथिबे जदि न देखिथिबे एबे जाईकिरी देखंतु प्लेलिस्ट रे वीडियो अछि जाईकिरी देखंतु पार्ट 1 देखिछंती वन डे सिंगम पार्ट 1 जदि न देखिछंती देखंतु सेठी वीडियो अछि जतबेला चाहिबे देखि पारिबे आउ एबे पार्ट 2 छाड़ा हला सेटा भी देखंतु जदि आपन को मन को छुईला आज्ञा ताहले दया करी के मो अनुरोध रक्षा करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिया पई जम्मा भूलिबेनी आज्ञा एतिके जदि आपन को भलो नागिला करिवे न लागिले मते करिवे हम कहबी वर्षा आसिलानी एआडे बन्या माडी आसुची मु आज्ञा गली हड़बड़िया रे अछि तो या चाली रे तोरा पद्म फुटे हसरु झरे महु आखि दुईटी नील सागर कथा तो कोइली no सा अच्छा माखाड़ी आगे no. सर आसन काड़ी आगे अब गोटे प्लेट बनाओ no. अरे ये कौन तुमर पानी कौन मिसेल से सर मतो को छाड़ी देले आजिकल सब डुप्लीकेट सर मणि देसी रुगिला से देते मणि देसी रुगिला से देते बुझिलो बाकाली आज्ञा ये वो ड्रिंक्स कोला बेले आज्ञा फाइकिलिया को पसंद करे और साइड में जाको ता भौणी घर को पठेलेनी मानी गली सर जेते आडे भी मु आजिकली डिलीवरी करूची सर सब मुसा चुचुंदरा झिटिपिटी असरपा आपण को सर मानी गली आपण एटा सिंह अच्छा सर आपण एते आपण को स्त्री आपण को भय करंती माने भय कला भलिया भय करंती ना तो मत न पचारी की बाथरूम भी जाएनी ए जीवने मो जीवने Apa? Pakuri rai. Kalau mana pakuri क्या अपन pakuri rai ya. तेनु पंचमा Pakuri pakuri. अरे pakuri आने लो ना तो जीवी. अपन सामुड़ी खा, अंगूर की पूरी खा, कमला छड़े खा, बेदना की चुमी खा. अरे खाई जा आओ पकड़े नहीं. पकौड़ी ले ले. I love a la hey to the beat to the
ले ले अरे पेही को साड़ी देला कौन धनिया पत्र अधिक पके देछु ନା ସକାଳ ଲୋକଟା କହୁଛି ଯେ ଚାଲୁନ ହେଇଗଲା ବାକାଡି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବାକାଡି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଡେଲି ମଦ ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନୀଟା ଗଲାଣି ପାଳ ନା ସଡ଼ ଭାଇ ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଅ ହେ ତମ ବେଳା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ ହଠାତ୍ ବାହାରିଲାଣି ଯିବ ବୋଲି ସଡ଼ ଭାଇ ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଅ ସଡ଼ ଭାଇ ଫୋନ୍ଟା ଉଠାଅ ନହେଲେ ତମ ବେଳା ଖରାପ ହେଇଯିବ ତମେ ବନାଅ ହଉ ସାର୍ ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ ଯାଉନଥିଲା ହଠାତ୍ ବାହାରିଲାଣି ତା ଆଡ଼ି କୁଚୁରି ମଉସି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସଡ଼ ଭାଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଦିନଟା କାଟିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମଉସି ବାହାରିଲାଣି ସଡ଼ ଭାଇ ଗଲା ତମ ବେଳା ଖରାପ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସଡ଼ୁ ତା ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇଲି ସିନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହଇଓ ସଡ଼ୁ ଭାଇ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ କାଳି ମଇଁଷି ବାହାରିଲାଣି ବୁଟୁଣ୍ଡି ବାହାରିଲାଣି ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି ସେୟା କହିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ତମେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠଉନ ଛାଡ଼ା ତମ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ନା ସଡ଼ୁ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କରିପାରିନି ମୋର ଯେତିକି ମାନେ କରିବା କଥା ମୁଁ କଲି ଏତେ ଥର ତୁମକୁ କେଞ୍ଚିଲିଣି ହେଲେ ତୁମେ ଫୋନ୍ଟା ଉଠଉଛ ନା ଗଲେ ତମ ଆଜି ତମ ବେଳା ଖରାପ ଇଏ ଗଲାଣି ମାନେ ଯାହା ତମ ଅବସ୍ଥା ତେଣିକି ତମ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ରହିବି ସଡ଼ୁ ଭାଇ ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବନି ହଉ ଛାଡ଼ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯେତିକି କଥା କହିଲି ବାକି ତମ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବନାଅ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ବନାଅ ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ବ୍ୟାଗଟା ମତେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ये तो माँ दुर्गा ये चल में माई चिया गोटेई ताऊ माई पो हातरू कहुनी खाऊ अंडीरा पणता चुलिकी अरे अंडीरा पणता चुलिकी अंडीरा पणता चुलिकी जाऊ माई पो पाखरे कु